Hello everyone, I'm Inoxi Yao Jian from the course ISM Pengurusan Perniagaan Pengurusan Manusia. Hello, saya Adham Takim bin Ahmadi daripada kos Sains Sukan dan Kejurulatihan. Hello, nama saya Muhammad Akmal bin Zulkifli. Saya daripada kos Sains Sukan dan Kejurulatihan. Hello, nama saya Su Samuel Liol Gamar daripada kos ISMP Sains Sukan Paket Kejurulatihan. Terima kasih. Selamat petang, nama saya Isaac Aston bin Marcos. Saya dari kos Sains Sukan dan Kejurulatihan. Okay, good evening everyone. We are from Group 1. We are going to presenting ethnic and computer security. Next. Okay, the learning objective of this topic is, by this end of learning, we will understand the concept of ethnic and computer security, understand computer ethnic for individuals and organizations, serving the internet with proper ethnic, write email with proper ethnic, know how to keep safe the computer security aspect correctly, and also identify tricks to computer systems. Next. In Malaysia, the application of computer technology and ICT has been implemented in various fields such as education, culture, telecommunication field, communication service for the disabled. Next. Public safety and internal security, broadband communication service, and also e-government. There are 6 applications of computer and technology as stated in this topic. Next. Okay, what is ethnic? The root word or the Greek word of ethnic is ethos, which typifies personal character, which means behavior and moral behavior that humans are expected to follow. And also there is an explanation that the principles of right or wrong used by individuals in guiding their behavior. Next. Okay, what is computer ethnic? Just now we talked about the ethnics. Now we talk about computer ethics. The computer ethic is apply the good values in the use of technologies and computer equipment, and also a guide to prevent misconduct in computer use. Lastly, create a harmonious and conducive work environment. Coming, we are going to talk about 10 commandments of computer ethics. The 10 commandments of computer ethics is founded by IBM company, and it's also created by Computer Ethnic Institute, which short form CEI. CEI is established in 1980. It was launched as non-profit institute in 1991. It is also among the first organization to discuss moral issue in the ICT world. It is a leader in discussion and education regarding computer ethics. Now, we let our friend Adam to proceed. Next slide. Adam, please open your mic to proceed. Okay. Now I want to tell about 10 commandments of computer ethics. Do not use the computer in ways that may harm other people. Second, do not use it to cause
interference in other users' work. The third, do not spy on another person's computer data. Then, do not use computer technology to steal information from people. Lastly, do not contribute to the spread of misinformation using computer technology. And next slide. 10 commandments of computer ethics. Yang pertama, yang keenam, jangan salin atau gunakan perisian proprietary yang anda belum bayar. Dan yang ketujuh, jangan gunakan sumber komputer yang orang lain tanpa kebenaran atau papasan yang sewajarnya. Dan yang ke-8, jangan sesuaikan hasil intelek orang lain. Yang ke-9, fikirkan tentang akibat sosial program yang anda sedang menulis atau sistem yang anda reka. Dan yang terakhir, sentiasa menggunakan komputer dengan cara yang memastikan pertimbangan dan rasa hormat terhadap manusia lain. Next slide. Ethics of Computer Professionalism by SCM. First, lakukan tugasan kendiri berikut seperti pergi ke halaman web SCM https www.scm.org/about/code of ethics untuk melihat kod etika dan tingkah laku profesional yang dibangunkan oleh Association of Computing Machinery. Dan yang terakhir, sila pilih kod yang paling anda minati dan tunjukkan kepada kelas. Next slide. Internet use chat room. Ethics in using chat room application. Yang pertama, jangan berikan maklumat peribadi seperti nama anda, nombor telefon peribadi dan alamat rumah. Dan kedua, elakkan mengatur pertemuan dengan kenalan baru di internet. Dan yang ketiga, elakkan daripada menunjukkan gambar anda. Dalam dunia cyber ini, orang yang berniat jahat boleh menjaki anda walaupun hanya melalui gambar. And next slide. Introduction email. Singkatan popular untuk email elektronik bermula sejak awal 1990-an. Mudah komunikasi untuk menghantar dan menerima mesej surat secara elektronik. Dan seterusnya, ia merupakan medium elektronik yang sangat popular menggunakan komputer kerana ia boleh digunakan untuk urusan rasmi atau tidak formal. Seterusnya, email juga boleh digunakan untuk menghantar lampiran dalam bentuk fail gambar, audio, video ataupun kerja fail automasi pejabat. Seterusnya, antara pembekal email yang popular ialah Gmail dan Yahoo Mail. Seterusnya, email rasmi UPSI menggunakan platform Gmail. Seterusnya, saya bagi kepada kawan saya. Terima kasih Muhammad Adham. Okey. Pertama sekali, etika penulisan email. Okey, etika penulisan email ni yang pertama ialah berlatih menggunakan bahasa yang baik. Contohnya, elakkan menggunakan bahasa akronim atau bahasa SMS. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan betul. Poin yang kedua ialah elakkan menggunakan huruf besar dan perkataan yang tebal. Contohnya, penggunaan huruf besar dan huruf tebal menggambarkan seolah-olah anda meninggikan suara dan memberikan arahan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ialah jangan gunakan warna merah untuk teks semasa menulis. Contohnya, huruf merah menunjukkan bahawa anda marah dan tidak suka kepada penerima email.
dan elakkan warna merah dan sebaiknya gunakan warna hitam ataupun warna biru tua. Next slide. Yang kelima ialah pilihan tetapan phone. Pilih jenis dan saiz phone yang kemas dan mudah dibaca. Contohnya Time News Roman, Arial dan Vendana. Saiz phone tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil. Jika terlalu kecil menyusahkan pembaca email, dan jika terlalu besar pembaca akan merasa dimarahi. Dan terakhir sekali ialah koma dan titik atau tanda seru. Letakkan semua tanda-tanda apabila diperlukan sahaja. Okey, next slide. Etika pada media sosial ataupun rangkaian. Okey. Nombor 1 ialah pilih rakan ataupun pengikut yang berkaitan. Yang kedua, berkongsi maklumat yang sahih dan positif. Yang ketiga, jangan sesuka hati tagging dan check-in. Dan seterusnya, tidak berkongsi gambar sensitif. Yang kelima, tidak mencipta identiti palsu. Dan yang keenam, jangan sesuka hati like and unlike post komen orang lain. Dan di sini ada ATA 588 atau Komunikasi dan Multimedia 1988 di bawah kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia adalah undang-undang yang mengawal kesalahan di laman rangkaian sosial. Layari www.skmm.gov.my. Terusnya, etika penulisan blog. Okay, etika penulisan blog yang pertama ialah ambil tanggungjawab untuk penulisan anda. Yang kedua, menulis fakta dan sumber yang sahih, dan ini termasuk menggunakan aplikasi ayat Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, elakkan menulis jawapan mengenai isu sensitiviti yang boleh mengancam keharmonian negara. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. Dan yang kelima, elakkan salin dan tampar kerja orang atau sebahagian atau keseluruhan kerja tanpa kebenaran. Dan akhir sekali, jangan menabur fitnah. Next slide. Pengenalan keselamatan komputer. Yang pertama sekali ialah keselamatan kira dilindungi, antivirus dan firewall dan imbas timut. Terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu keselamatan perisian dan sistem. Yang kedua, keselamatan data. Yang ketiga, perang keras dan keselamatan. Thank you. Terima kasih Akmal. Khususnya kita akan masuk pada matlamat keselamatan komputer. Yang pertama ialah kehadiran data selamat. Yang kedua, tidak kerusakan pada sistem perkakasan dan perisian. Yang ketiga adalah akses pada sistem-sistem terkawal, dan seterusnya memastikan keselamatan pengguna. Next slide. Ini adalah asas keselamatan komputer, di mana ada 4. Yang pertama ialah kerahasiaan, yaitu bagi mencegah maklumat daripada dibaca atau diketahui oleh orang yang kita tidak benarkan. Seterusnya ialah integrity, yaitu bagi mencegah sebarang pengubahsuaian oleh orang yang kita tidak benarkan. Yang seterusnya, pengguna yang betul. Orang yang mendaftar menggunakan sistem komputer yang betul ataupun dibenarkan. Yang keempat, kesediaan. Yang diberi kuasa tidak seharusnya dihalang atau untuk mengakses data kita. Selanjutnya, next slide. Isaac, next slide. Isaac. Sorry. Seterusnya ialah ancaman komputer.
terbagi kepada dua, yaitu ancaman pasif dan ancaman aktif. Ancaman pasif yaitu di mana ancaman memerhati, meniru, mencuri tanpa perubahan. Yang kedua, ancaman aktif yaitu di mana mengancam akan membuat pemerhatian, meniru, mencuri dan mengubah suai data kita. Terusnya, sekarang kita akan masuk kepada jenayah komputer. Sebarang aktiviti haram menggunakan teknologi komputer yang boleh menyebabkan mangsa ataupun menghadapi kerugian. Next slide. Berikut adalah beberapa jenis jenayah komputer. Yang pertama, cyber vandalisme. Itu campur tangan yang disengajakan yang menyebabkan kerusakan, pemusnahan laman web ataupun pemusnahan sistem maklumat. Terusnya sniffer ataupun menghidu, memerhati semua tingkah laku dalam rangkaian komputer menggunakan perisian tertentu. Jadi penjenayah itu akan memerhati kita punya data-data lah, menggunakan satu perisian lah. Yang seterusnya, denial of service, yaitu penafian perkhidmatan, yang merupakan serangan untuk mematikan mesin ataupun rangkaian yang menjadikannya tidak boleh diakses oleh pengguna. Khususnya membajiri pelanggan dengan ribu-ribu permintaan palsu untuk memasukkan rangkaian. Ini lebih kepada macam scammer gitu. Terusnya, kecurian identity. Seseorang secara salah memperoleh dan menggunakan data pribadi orang lain seperti foto, nomor kartu kredit dalam beberapa cara untuk melibatkan penipuan atau penipuan yang biasanya untuk keuntungan ekonomi. Terima kasih. Seterusnya akan pada Isaac. Thank you Yul for your presentation today. Okay, I will continue with types of computer crimes. Okay, first is phishing. Phishing is trapping users to provide confidential information such as banking information through fake links. Next, hoax. Disseminating information about something that is not true or false that causes a person to become fearful. Okay, next is piracy. Piracy is download any software or document without the permission of the original owner. Lastly, malicious code. Malicious code is malicious content or malware that it can penetrate not only unsuspecting client systems, but can also compromise databases, networks, and entire clusters of servers, quickly over a long period of time. Okay, this is different between hackers and crackers. Hackers is break into a computer system ethically to test the vulnerability of the system, does not damage the system or destroy. And next is crackers. Crackers is deliberately breaking into the system to bring damage and elements of sabotage, identical and aggressive and dangerous. Okay, this is computer virus. First, malware. Software used to disrupt computer operations, collect and sensitive information, or gain access to personal computer systems. Next is function. Copy itself into other programs, display skeleton information on the monitor, destroy information files, or erase the entire hard drive. The effect of computer virus is causing billions of dollars in economic damage each year. As a result of system failures, wasting computer resources, damaging data, increasing maintenance costs. Okay, next, firewall. Software or hardware that help prevent hackers and many types of viruses and worms from accessing computer system.
Okay, next is antivirus. Antivirus is computer software used to prevent, detect, and remove malicious software. Okay, there are some computer care. Firstly, prevention of viral infection. Viruses can destroy software and data on your computer's hard drive. Need antivirus software and must scan your PC frequently. Next, do not scan email attachment into computers, especially those containing .com, .bb, .dll, .exe connotations. Secondly, virus signature file. All antivirus software refers to database that stores information about the virus when checking a file is infection. We should always update the antivirus software to detect new viruses. Thirdly, password cracker. Use random password combination and a large number of lowercase letters and symbols. Use the maximum numbers of characters to create a password that is not less than 8 characters or more. Next, often change the password at least once a month in the interval environment of the local area network, or known as LAN. Next, do not give your own password to others or write it in a flash that is easily accessible to others. Lastly, use internet firewall. Firewall systems are important to activate when our computer is connected to the internet. This also helps prevent hackers, viruses, and worms from accessing your computer. Firewall is the front line defense of the security of your computer. That's all from me. Thank you. Okay, can we invite someone to do the reflection? Oke, terima kasih kepada rekan-rekan atas pembentangan yang telah dibuat. Sebagai kesimpulannya, dari apa yang telah kita bentangkan tadi, kita sepatutnya sudah mengetahui asas komputer, macam mana untuk menggunakan email ataupun melayari email, cara untuk memastikan data-data kita selamat, dan tentang keselamatan komputer kita lah. Terima kasih. Oke, saya pula. Melalui apa yang saya pelajari dalam kerja satu ini, saya dapat mengetahui beberapa jenis jenayah komputer. Oleh sebab itu, kita perlu berhati-hati kita menggunakan komputer dan jangan mudah terpedaya kepada anasir-anasir jahat. Seterusnya, saya juga mengetahui cara penjagaan komputer dengan lebih berkesan dan cara yang terbaik untuk menjaganya. Sekian. Next, siapa lagi? Okay, saya pula. First, benda yang saya pelajari ialah jangan menggunakan komputer untuk meniru orang ataupun mengatur orang. Dan juga saya mula belajar tentang komputer saya dah dapat tahu akibat sosial dengan cara yang tidak betul, apa tindakannya yang akan terjadi kepada saya. Terima kasih. Okey, saya kesimpulannya yang saya dapat daripada slide ini, saya dapat daripada cara-cara untuk menulis email dengan betul tanpa menggunakan bahasa logat atau utara, selatan ataupun bahasa ringkasan.
Dan selain itu juga saya menulisnya email dengan betul dari segi formal dan dari segi tulis email kat blog dengan betul. Terusnya Okay, the reflection that I get from this topic is technology gives us convenience, but we don't misuse these technologies. We have a few computer ethics that we have to follow the rules. There is rules and regulations. So kindly don't play against the rules and regulation and also the ethic of these technologies and also computers. Okay, thanks everyone for the time, and this is end our presentation. Thank you. Thank you.